प्रभु को महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आम को सुंदर सुजोग दे पुणी थे ये डिसेम्बर 2 तारीख दिन आम को सानिध्य आसवा निमंते साहाय्य कर प्रभु को महानामर धन्यवाद हो। आसु आपण मैंने जानते ये दिन मानक ख्रीष्ट जन्म विषय अनेक मंडली मानक अनेक पालक प्रचारक सेवक से माने प्रभुंकर जन्म विषय प्रचार करती शिक्षा दियंती प्रेरणा दियंती कथा कहती ठीक सही परे आमाने मध्य पवित्र वाक्य बाइबल मध्य ख्रीष्ट किपरि जगत मध्य जन्म हेले ताहा आमाने बाइबल मध्य पाठ करिबा। ता पूर्वरु आसु आमाने अल्प समय प्रार्थना करिबा। प्रेमिक प्रभु तुम नामर धन्यवाद करुछु पुणी प्रशंसा करुछु गौरव तुमको देवछु। प्रिय बापा आमान को तुम जीवित मानक मध्य गणित कर डिसेम्बर 2 तारीख दिन आमान को सुरक्षित भाव रखि तुम नामर गौरव करुछु। आज जगत मध्य अनेक स्थान तुम से जन्म जयंती को और डिसेम्बर 1 तारीख रु प्रारंभ कर प्रभु तुम पालन कर प्रभु सही उद्देश्य वर्तमान आमाने तुम पवित्र वाक्य दे आमाने पाठ करने को जाऊँ तो आम को वाक्य दे कथा कह पुणी आम को शिक्षा उपदेश एवं चेतना प्रदान कर गौरव तुमको दे तुम नाम आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मानवर धन्यवाद हो। आओ प्रभु आम को डिसेम्बर 2 तारीख दिन प्रभुंकर जन्म विषय जहाँ बाइबल मध्य लिपिबद्ध होछि रचित होछि ताहा मध्यरु आमाने पाठ करिबा। मो सहित आपण माने बाहर करंतु माथ्यू पुस्तक ताहार 1 पर्व ताहार 20 पदरु ताहार 23 पद पर्यंत आमाने पाठ करिबा। आओ जदि आपण देखिबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 1 पर्व ताहार 18 पदरु आपण 23 पद मध्य एपरी लेखा अछि किंतु आमे से समस्त विषय को पाठ करिबा नाही किंतु आमाने 21 पद 22 पद एवं 23 पद पाठ करिबा। आसंत आमाने अध्ययन करिबा। एटा एपरी लेखा अछि से पुत्र प्रसव करिबे आ तुमे ताहांक नाम यीशु देव कारण से आपना लोकन को सेमानंकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। भाववादी द्वारा प्रभुंक उक्त एही वाक्य जेपरि सफल हुए एथि निमंते ए समस्त घटिला। देख जने कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे आ लोके ताहांक नाम इमानुएल देवे। एही नामर अर्थ आम मानक सहित ईश्वर। प्रिय मंडली प्रिय श्रोता प्रिय प्रभुंकर सेवक सेविका दास एवं दासी आमाने पवित्र वाक्य पठन करियछु। आउ एठारे एपरि लेखा अछि जहाँ पवित्र ग्रंथ रे धर्मशास्त्र लिपिबद्ध होई अछि आउ सही वाक्य अनुसार ही आमाने पाठ करिबा एवं आमाने सही विषय को मनोनयन करिबा चिंता करिबा आमे देखिबा। एठारे एपरि लेखा अछि किंतु से क्षमा करिवे से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्भे ताहांक नाम यीशु देवता पूर्व जदि आपण देखिबे 18 पदरु आउ 20 पद मध्य आउ जोसेफंक सहित जो युवतींकर विवाह निबंध होइतला सही विषय लेखा जाउछि ताको आमे बात करिबा ताको देबा नाही सही विषय आमे अनुध्यान करिबा नाही किंतु एठा लेखा अछि जणे कन्या कोन करिवे 21 पद रे 23 पद लेखा अछि देख जणे कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे। हालेलुया। आपण माने जानती आउ कन्या कहिले साधारण भाव रे आउ जहा कि माने जानू झियो बोली कहंती तार अर्थ युवती अविवाहित होइथिबा युवती को कन्या कहा जाय। आउ आत्मिक अर्थ रे जदि देखिबा कन्या कहिले मंडली को बुझाय। आज जगत मध्य अनेक मंडली अच्छी
କିନ୍ତୁ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି 23 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖ କହିଲେ, ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସେ ଦେଖୁ। ଆଉ ତେଣୁ କହନ୍ତି ଦେଖ, এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କାହାର ଏପରି ଚକ୍ଷୁ ନଥିବ, ଏହିପରି ପ୍ରାଣୀ, ଏହିପରି ସରୀସୃପ, ଏହିପରି ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ କଣ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଏପରି କୁହାଯାଏ, ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରକାଶ କରେ, ଦେଖ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା। କଣ ଦେଖିବା? ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ସତ୍ୟତାକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଲଟା କଣ, ମନ୍ଦଟା କଣ, ତାହା ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ। ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରିବ? କନ୍ୟା କହିଲେ, ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ, ତାର ଅର୍ଥ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଧାରଣ କରିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଗାହନ ଧାରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ହିଁ ସେ କଣ କରିବ? ଈଶ୍ୱର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିରାଜିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା, ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହବ? ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। କେମିତି ହବ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହବ। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା, ସେ କଣ କରିବ? ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ସେ କଣ କରିବ? ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସେଠାରେ ସେ କଣ କରିବ? ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଏ କନ୍ୟା। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କନ୍ୟା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଝିଅ କି ଅବିବାହିତ। ଆଉ ସେ କଣ କରିବ? ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ, ତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନାମ କଣ ଦେବେ? ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଚାଳି ଦ୍ୱାରା, ଚଳନ ଦ୍ୱାରା, ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏଠାରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକେ ଜାଣିବେ। କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦେଖି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ କଣ ଦେବେ? ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦେଖି ଲୋକେ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଜି କଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ
परमेश्वर को उपस्थिति अच्छी कि जदि नाही ताहेले आमे ख्रीष्ट को जन्म आम हृदय दे ना तेणु आम ख्रीष्ट को आम हृदय मध्य अंतर मध्य जन्म देवा नितांत जरूरी अटे। तेणु लिखा अच्छी स्पष्ट भाव कौन बोली इमानुएल देवे तार अर्थ आंभ मान सहित परमेश्वर लोके जानवे प्रकृत से मंडली परमेश्वर उपस्थिति अच्छी आशीर्वाद अच्छी अनुग्रह अच्छी केमिति सेमानकर कर्म देखी सेमानकर आचार देखी सेमानकर व्यवहार देखी सेमानकर सब किछि एक्टिविटी को देखी लोके जानवे। तेणु आमाने जो ख्रीष्टों को जन्म जयंती आज सारा विश्व रे पालन करुछु एवं करुअछंती एवं करबाकू जाउछंती ताहा आमने जानिबा नितांत दरकार कि ख्रीष्ट आमानक मध्य अछंती लोके कोन आमनकू जानुछंती जे प्रकृत रे एई मंडली रे ख्रीष्ट अछंती ख्रीष्टंकर आशीर्वाद अछि ख्रीष्टंकर अनुग्रह अछि ईश्वर को उपस्थिति अछि। जदि उपस्थिति नाही ताहेले आमने ख्रीष्ट विहीन तार अर्थ आमने ख्रीष्ट को जन्म देनाहु आत्मा को फल पाइनाहु एवं आमने आत्मविहीन होई जगत रे बंची अछु। तेणु आमान को जीवन मध्य आत्मा को फल आत्मा को आशीर्वाद नितांत थिबा जरूरी अटे। प्रभु आम समस्त को यही पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु। आसंता माने अल्प समय प्रार्थना करिबा। प्रेमिक प्रभु आम निज वाक्य अध्ययन करियछु ताहा बुझिबा पाई आमान को तुम साहाय्य कर पुणी से वाक्य दे आमान को तुम कथा कह वाक्य रूपी ईश्वर समस्त को तुमरी से गभीर मर्म महत्व निगूढ़ रहस्य जानिबा निमंते बुझिबा निमंते साहाय्य कर। समस्त गौरव संभ्रम